লোকসভায় পেশ করা হলো এক দেশ এক ভোট বিল। তবে তার আগে বিরোধীদের তোলা ডিভিশনের দাবি মেনে হলো ভোটাভুটি। প্রথমে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম এবং তারপরে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভুটি হয়। নতুন সংসদ ভবনে এই প্রথম ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার হলো। বিলের পক্ষে ভোট দিলেন সরকারের পক্ষের 269 জন সাংসদ আর বিপক্ষে 198 জন। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল লোকসভায় 129তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন। Further, to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল 129তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন। এরপরই কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি সহ বিভিন্ন বিরোধী দল ডিভিশনের দাবি তোলে। এক্ষেত্রে সংসদীয় বিধি মেনে কোনো বিল নিয়ে বিতর্কের আগে ভোটাভুটি করতে হয়। There are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also, and therefore the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House. How is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. Under the Indian constitutional scheme, where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. This proposed bill hits the basic structure of the Constitution itself, and it is ultra-virus. Effect of proposed Article 82A, sub-Article 3, simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. By this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra-virus. Article 82, sub-Article 5 is giving an uncanonized power to the Election Commission of India. We don't have any value. Then the Election Commission of India will decide everything. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. So this bill we are opposing. When you will take into consider, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our strength. বিরোধীদের তোলা ডিভিশনের দাবি খারিজ করে দেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল। आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। सर, यह संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। ডিএমকে যদিও যৌথ সংসদীয় কমিটিতে বিল পাঠানোর দাবি তুলেছে। Gaining consensus of all the political parties may be difficult, and holding simultaneous election may not be feasible. With this, I want to conclude, sir. At the same time, I request the government can take up the matter with JPC so that it can be discussed there and bring back the bill to the House, sir. Thank you, sir. আর এই প্রেক্ষিতে কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শুনবো। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया
तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। লোকসভায় আজ পেশ করা হলো এক দেশ এক ভোট বিল, তবে তার আগে বিরোধীদের তোলা ডিভিশনের দাবি মেনে হলো ভোটাভুটি। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लाबी खाली की जाए। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव ইতিমধ্যে এক দেশ এক ভোটের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। The Constitution বিল পেশের দিনই এক স্যান্ডেলে সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বোতাম টিপে যখন বিরোধিতা করা হয় বিলের, তখন বুঝতে হবে এই বিরোধিতাটা কত গভীরে। ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স বলতে যেটা বোঝায় তার প্রকৃত প্রতিফলন আজকে ঘটল। টোটাল ইউনাইটেড। যদি তেলেগু দেশম পার্টি আর জেডিইউ কোনো সময় যদি চলে আসে আর 2/3 এই বিল পাস হবে না। মোদিজির মনে কোথাও ইচ্ছা আছে যে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট করবে, রাষ্ট্রপতি ভিত্তিক। এখনো বলবো ফেডারেল স্ট্রাকচারের দেশ ভারতবর্ষ, এখানে এই বিল কখনোই মানুষ সেভাবে গ্রহণ করবে না। তৃণমূলের কাছে নির্বাচনটা কোনো চয়েস নয়, কম্পালশন। তৃণমূল নির্বাচন চায় না। তখনও তো আদবানিজি বলতেন ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের কথা। তখনও আমাদের 370 ধারা এজেন্ডার মধ্যে ছিল। আমরা যেটা বলেছি সেটা আমরা করে দেখাবো। এখন এটা আসছে, এরপরে কমন সিভিল কোড বিল, যেটা আমাদের দীর্ঘদিনের এজেন্ডা, সেটাও বাস্তবায়িত হবে। The Congress party is firmly, totally, comprehensively reject the one nation, one election bill. We believe it's unconstitutional. We believe it goes against the basic structure and it is meant to throttle democracy and accountability in this country. Mr. Modi's real objective, one nation, one election, is only a first step. The real step is to completely change this constitution, replace this constitution with a new constitution. That's what we are opposing.